ओके। तो आज आम डिस्कस करिबा ओडिशा जोग्राफी रो सेक्शनल टेस्ट जोटा हेतला तार मॉडल आंसर क्वेश्चंस गुड़ाक सबतक डिस्कस करिया। ओके, 50 क्वेश्चंस ट्राए करिबा जल्दी जल्दी सारिबा लगी। ताकू छाड़ सारा पर मु एडिशनल किछटा नोट्स आपको भी प्रोवाइड करी। तो से नोट्स गुड़ाक टिके भलसे निज निजर कॉपीज रे नले से क्वेश्चन पेपर रे माने साइड रे मेंशन कर देथियो। ओके, so the first question, with reference to the physiography division of Odisha, consider the following statements. कौन दिला statement? The northern plateau of Odisha is an extension of the Chotanagpur plateau. The second option is the second statement that the Eastern Ghat from the continuous mountain Eastern Ghat forms a continuous mountain wall along the Odisha coast. The coastal plains of Odisha are mainly deltaic in origin. Okay. तो तीनटांग स्टेटमेंट को जो मैं एनालाइज करिबा मते फास्ट गोटे जिनस कहंतु दैट द फर्स्ट वन इज ए करेक्ट और इनकरेक्ट। भल से टिके देखंतु कहंतु द नॉर्दर्न प्लेटू ऑफ ओडिशा इज एन एक्सटेंशन ऑफ छोटानागपुर प्लेटू। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? इज ए करेक्ट वन। ओके, देन द ईस्टर्न घाट forms a continuous mountain wall along the Odisha coast. Is it a right one or wrong one? कहीं wrong? Continuous? Nahi. Okay. Then the third one, the coastal plains of Odisha are mainly deltaic in origin. এটা কোন হবো? ঠিক হবো না ভুল হবো? ঠিক আছে। तो मोस्टली आमर ओडिसा रे जति भी रिवर्स गुड़ाक अच्छा समस्त ओडिसा कोस्ट लाइन रे जाई कि लास्ट को बे ऑफ बेंगल रे पड़ी। सो दिस ऑप्शन इज राइट। तो को स्टेटमेंट ठीक है? ऑप्शन डी इज द सॉरी ऑप्शन डी सॉरी भूल कहली दैट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो ऑप्शन 1 इज ए इज करेक्ट। ओके, बुझि परलो? तो आधे किछटा मु वैल्यू एडिशन पॉइंट तुमको एखने हेल्पला कहूची एटा को समस्त नोट करि दबो दैट हियर इज द छोटानागपुर प्लेटू। देखो छोटानागपुर प्लेटू जदि हमें देखिबा हियर इज द छोटानागपुर प्लेटू ओवर हियर। ओके, some additional key features about the छोटानागपुर प्लेटू कोन that Indo-Gangetic plains रो एटा स्टार्ट हेछि from the north Indo-Gangetic plains रो बुझियला first thing। then महानदी river basin at the south महानदी river basin at the south माने साउथ माने कहार कहला टुवर्ड्स एटा जदि नॉर्थ हला एटा हमर एटा जदि नॉर्थ हला दिस वन इज साउथ ऑफ द छोटानागपुर प्लेटू। बुझियला ना नहीं? तो एठी जो जागा गुड़ाक आमर जाउची छोटानागपुर प्लेटू अंडर रे वेदर सेटा ओडिसा सदर्न की पे जाउथिबो। बुझि पारलो? बट दैट इज कंसीडर्ड एज द सदर्न पार्ट ऑफ द छोटानागपुर प्लेटू। सो फॉर दैट रीजन द महानदी रिवर बेसिन इन द साउथ बुझ तार एक्सटेंशन टा होची एतिके। तापरे फॉर्म्ड ओवर 540 मिलियन इयर्स एगो 540 मिलियन इयर एगो रु जेतेबेले हमर कोन लैंड फॉर्मेशन हेतला तो सेबेटो छोटानागपुर प्लेटू अछि। गॉट इट? देन मिनरल्स कोन कोन रहउची दैट आयरन ओर रहउची इट्स अ रिच मिनरल कहना केउझर पट साइड रे आयरन ओर त बहुत अधिका अछि। देन कोल अछि, माइका अछि, बॉक्साइट भी अछि। गॉट गॉट द पॉइंट्स ना नहीं? को मिनरल्स गुड़ा अच्छी ये पॉइंट्स गुड़ा सब मेंशन कर दे था दैट को एडिशनल जिनस को छोटानागपुर प्लेटू विषय में पचारि जाई पारे क्वेश्चन भी आसी पारे से रिलेटेड मे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पारे मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आसी पारे। गॉट इट? देन द क्लाइमेट, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ छोटानागपुर प्लेटू? प्लेटू रीजन नो क्लाइमेट कौन रहिबो? दैट ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ हॉट समर with an average rainfall of 1300 mm to 1400 mm। 1300 mm ରୁ 1400 mm ଭିତରେ ତାର ରହୁଛି कोन ना एवरेज रेनफॉल टा रहिबो। ओके, देन आउ किछटा हम एटा तो ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट रे पढि देले बट देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आल्सो। जदि हम ह्यूमन ज्योग्राफी कॉन्टेक्स्ट रो देखिया पई जिबा ताहाले कोन कोन एडिशनल फैक्टर्स रहउची दैट ट्राइबल कम्युनिटीज कोन कोन अछंती। If I am mentioning about the tribal communities, then in that tribal communities रे कोन कोन आछंती ओडिसा रो नॉर्दर्न साइड रे जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहले तो सेगुडा कोन होउची सांताल, मुंडा, ओरांग, हो कम्युनिटी ए चारटा जंग कम्युनिटी तादरे भी आछंती। जदि परीक्षा रे क्वेश्चन रे पडिला दैट छोटानागपुर प्लेटू अंडर रे को माने कम्युनिटीज गुडा ट्राइबल कम्युनिटीज आछुचंती तो ता भितर धर सांताल देइथिबो, मुंडा देइथिबो, तापर देइथिबो सपोज धर डिग्रिया कंध देइथिबो आउ तापर रे कोल कम्युनिटी देइथिबो।
तो ता भीतर दीटा ही ठीक हबो ना कहीं रेस्ट आउ जो दीटा कम्युनिटी कहली से दीटा कम्युनिटी होची ओडिसा र सदर्न पार्ट which is a part of the eastern ghat but not coming directly under the Chotanagpur plateau. Got the answer? Okay. Then आउ गोटे जिनस होची that Chotanagpur plateau रो सबुठु highest point जदि peak point मु कहबी सेटा होची कोन परासनाथ हिल एट झारखंड तमे ए विषय भी पढ़िथिबो परासनाथ हिल विषय रे भी तमे लखला किस्ता जिनस हल्ला पढ़िथिबो that it's a religious place of Jain religion सेठी माने लोक माने कोन करंती मोटी मेंशन भी करिछि इट इज ए हाइट होछि केते तार 1164 मीटर्स ऊपर अछि एंड तार कल्चरल सिग्निफिकेंस कोन होलीएस्ट प्लेस फॉर जेन्स वेयर 20 आउट ऑफ 24 तीर्थंकर्स अटेंड निर्वाणा निर्वाणा माने तो बुझथिबो द लास्ट फेज ऑफ जैन कल्चर जो थरे के कोन माने जो माने जैन कल्चर रो माने कोन जैन कल्चर लोक माने निर्वाणा थ्रोर रे कोन मोक्ष प्राप्ति होंती एट द लास्ट स्टेज कल्चर पार्ट रे तो जिनसटा पढ़िथिबो ओके आल्सो नोन एज सैंड शिखर जी तापरे एतरे कोन आउ गोटे जिनस होची कोन इन एवरी ईयर देयर इज ए ट्रिप ऑफ 27 टू 28 किलोमीटर राउंड ट्रेक गोटे करंती फ्रॉम द बेस टू द बेयर फुट रे फ्रॉम द बेस होची कोन मधुबन एट द टॉप ए जो टेम्पल रहिला ताकू से माने हल्ला बेयर फीट रे से माने हल्ला चढ़ी की जांती ओके दिस आर द पॉइंट्स देन ठीक अछि हां तो फर्स्ट क्वेश्चन 8 सरला बुझियला फर्स्ट क्वेश्चन देन जंप्स टू द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट द सेकंड क्वेश्चन तापर आउ केस्टा जिंस भी मु तुम कहि दउची दैट हां आउ केस्टा जिंस कहि दउची इन द नॉर्दर्न प्लेटू इन ओडिशा नॉर्दर्न प्लेटू रे को जगह गुडा का आसुची पानपोस्टा कोठी अछि कहलो राउरकेला पाखरे अछि डिस्ट्रिक्ट कोन हला सुंदरगढ़ हला देन केउंझर यू नो अबाउट केउंझर डिस्ट्रिक्ट कोठी आसला दिस वन सुंदरगढ़ एठी आसला केउंझर डिस्ट्रिक्ट सम पार्ट एथे पूरा क्लियरली मेंशन है कि नहीं बट इट्स ए सम पार्ट ऑफ दैट वन ओके देन कम्स पाल्लहरा को डिस्ट्रिक्ट तालचेर अनुगुल तो पाल्लहरा जो तालचेर अनुगुल रहिले सेथरे भी एई पार्ट रे there is some parts over here जोटी कि northern plateau of Odisha is also located got the thing then एतरे कोन रहउची elevation होची northern plateau रो 305 to 610 meters रो elevation रहइबो तारे कोन रहइबो ना middle mountain and highland regions ओडिसा भितर जदि मु कंसीडर करिवि then after it is considered as the middle mountains and highland regions डिस्ट्रिक्ट उडा कोन northern plateau भितर आसुची that is मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर and some parts of Anugul. This Pallahara is coming under these parts of Anugul. Okay. So basically it contains a plateaus गुड़ा का रहुची northern plateau रा soft plateaus जदि देखिबा then after Panpos, Keonjhar, Pallahara plateau भितर रे जति regions आसुची से regions गुड़ा का रहुची. Got the thing? बुझियला सुश्री बुझियला then next jump to the next question. Okay. Consider the following rivers Mahanadi, Brahmani, Subarnarekha, Bansadhara. Which of the above drains into Bay of Bengal through Odisha? The question over here ए चारटा जंक जो रिवर अछि ए चारटा जंक रिवर भितरु को रिवर टा बे ऑफ बेंगल ए चारटा रिवर टा माने कोन कहदेला ए चारटा रिवर इटसेल्फ बे ऑफ बेंगल ले पडुछंती बट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट कोटा ओडिसा थ्रो रे जाई कि ही पडुछि ओके गॉट द थिंग तो एठी हल्ला मते हल्ला कुहो को रिवर टा हबो को रिवर टा ओडिसा रे पूरे जाई पडो तल कोड पडे आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश रे जाईकी आंध्र प्रदेश थ्रू रो जाईकी पडे सो लेट्स रिफर टू द मॉडल आंसर ओके तामाने हमर तम हिसाब रे कहइलो दैट महानदी इज करेक्ट ब्राह्मण इज करेक्ट सुवर्णरेखा इज करेक्ट बट वंशधारा इज नॉट करेक्ट राइट ओके तो हमें एबे देखि दबा कोट अपकमिंग क्वेश्चंस कोडा कर रे मो टैबुलेशंस करके दे देछि को रिवर रो ओरिजिन कोठ अछि कोठ जांगी पड़िछि तो एबे देखि दे मॉडल आंसर देखि दबा ओके इन द मॉडल आंसर itself it has been mentioned that Mahanadi river is the lifeline of Odisha this is the first statement हमें जानि छै विषय रे तो मो आको इन डिटेलली किछ कहबा दरकार नै गॉट इट देन ब्राह्मणी रिवर गला कोठ बाहरला
गॉट इट ब्राह्मणी रिवर कोड जाके पड़ी धामरा महानदी रिवर जाके कोडी पड़ी पारादीप गॉट द आंसर देन द थर्ड वन सुवर्णरेखा रिवर जाके कोडी पड़ी कोटी this is coming under the Baleshwar region okay then Bansadhara dekho although it's originate in the Kalahandi district of Odisha it flows through Andhra and drains into Bay of Bengal at Kalingapatnam in Andhra Pradesh but not roughly in the Odisha coast but if I'll consider the statement over here that means Bansadhara is not coming under the part जोटा कि ओडिशा थ्रो रे जाके बिला पड़ेनी दैट मीन्स आम ऑप्शन टा ठीक अछि गॉट द आंसर ओके तो आ रिलेटेड रे ओके ईस्टर्न घाट पर देखिबा दैट मीन्स कोटा हेल्ला 1 2 एंड 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट गॉट द आंसर लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the Chilika Lake, consider the following statements. It's Asia's largest brackish water lagoon. This is statement is right. ठीक अच्छे जानचे विषय समस्त normal thing. Then it's separated from Bay of Bengal by a sand spit. ठीक अच्छे ना नहीं. Do you know what is spit? Spit माने कौन? What do you mean by sand spit? That is not sand deposit. The term is called as sand deposit. But the sediment deposits. River sediment. तो सेही जिनसटा मु पचारिବାକୁ चाहूଥିଲି दैट सेडिमेंट डिपोजिट्स को नै कि सेटा फॉर्मेशन हुए जहार नाटा होची कोन सैंड स्पीट गॉट द थिंग देन इट इज डेजिग्नेटेड एज एन रामसर साइट रामसर वेटलैंड साइट तो ये ऑप्शन टा ठीक ना नै सुश्री लास्ट टाइम तमरो एटा गोटे कंफ्यूजन नै थिला कोन इट इज डेजिग्नेटेड एंड इट वाज डेजिग्नेटेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग तो सेही जगह हम केमिति एटा को टैकल करिवार अछि थरटे एटा जदि डेजिग्नेटेड हेई जाईछि दैट मींस इट हैज बीन डेजिग्नेटेड रामसर साइट रो ओके तो आमे एटु जानले कि ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3 तीनटा जांको ऑप्शन हमर करेक्ट सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ओके ता पूर्वरु आ किछटा जिंस हल्ला आमे नोट्स रे हल्ला देखि दबा मु किछटा जिंस हल्ला एडिशनल वैल्यू एडिशन करिछि तो से जिंस ओडा उटे देखि दबा ओके लेट्स कम टू द ओके आमे जो क्वेश्चन गुड़ा को डिस्कस कर देथिले फास्ट रो जोटा थिला धरो हमरो प्रोपोग्राफी रे जोटा थिला तो आउ किछटा हला वैल्यू एडिशन मु कर दउ जेतले हला प्लेट्स गुड़ा को विषय रे डिस्कस प्लेटो गुड़ा को विषय रे तो ईस्टर्न घाट्स सर बुझी परछन तो ईस्टर्न घाट रो हमरो कोन हला फ्रॉम नॉर्थ रे महानदी टू स्टार्ट हेछि फ्रॉम नॉर्थ रे महानदी टू स्टार्ट हेछि एंड एट द टेल एंड होछि कोठी भागाई रिवर इन तमिलनाडु मेंशन दिस वन तार रेंज टा एतिक रो एतिक भीतर ही अछि ईस्टर्न घाट्स रो देन स्टेट को स्टेट उडा कवर हला दैट ओडिशा आंध्र प्रदेश देन तेलंगाना आल्सो कवर्ड देन कर्नाटका एंड देन तमिलनाडु एट द टेल एंड गॉट द थिंग ओके देन द मैक्सिमम वाइड दिनसो होची कोन देखो एठी maximum wide of eastern ghat is remaining between 100 to 200 kilometers means the wide range the mountain jota la achi it's a fold mountain we know about that this one but kintu our maximum wide ta hochi kete 100 to 200 kilometers bhitere got the thing okay then eastern region towards Bay of Bengal western region re code ki jaichi ta Deccan plateau that ethi ame jeni dekho eto chota nagpur plateau region ro it has been started but its end is there at the Deccan plateau got the thing then types of mountain kon gala fold mountain then major soil type red black laterite and alluvial got the thing मत गोटे जिनस कुह ओडिशा रे को सॉइल टा सबुठ अधिका देखा जाए रेड सॉइल तापर को सॉइल सबुठ अधिका देखा जाए आउ जदि मु तीनटा सॉइल लो ना कहिबी दैट
तीनटा सॉइल तुमको देबी मते नहीं माने ऑप्शन दउनी मते कुह ओडिसा रे प्रीडोमिनेंटली सबुठ अधिका देखा जाउथवा सॉइल तीनटार ना को इन द क्रोनोलॉजिकल मैनर सबुठ अधिका कोटा तापरे कोटा बोल सको आई वांट टू शो यू द सॉइल मैप ऑफ ओडिसा शो करूची देखि दियो टिके हियर इज द सॉइल मैप ऑफ ओडिसा ओडिसा रे प्रीडोमिनेंट अच्छी रेड सॉइल ओके रीजन कोड कोड देखो एंटायरली एमटी जाई कि रेड सॉइल एट रहला देन कम्स लैटेराइट सॉइल तापर रे आसला एलुवियल सॉइल एट द कोस्टल प्लेन्स रे एलुवियल सॉइल हमरो देखा गला ओके बट the red and yellow soil this is mostly there in this region छोटा नागपुर plateau region ने इस तक रहिला ओके जदि predominantly मु कहिबी को soil ला consistency सबटो अधिका अछि then after the first will come as the red soil the second one is come at the red and yellow soil तापरे आसीबो laterite तापरे आसीबो alluvial soil got the thing chronological जदि ला पचाला then after करि परिबो तो got it देखो एबे समस्त नो योर स्टेट को रेफर कर नो योर स्टेट समथिंग इज डिफरेंट इज गिवन देयर बट इफ यू रिफर टू दैट ओपीएससी स्टैंडर्ड ऑफ जीसी राय बुक देन जीसी राय बुक रे ए जिनसटा मेंशन है कि अछि गॉट द आंसर ओके देन हमर तापरे हम को जाय पढितिले हां देन ईस्टर्न घाट रो तीनटा सेगमेंट अछि ओके फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न सेगमेंट नॉर्दर्न सेक्शन गोटे अछि ईस्टर्न घाट रो जोटा कि अछि ओडिशा सेंट्रल सेक्शन होछि कोटा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना थर्ड वन इज द साउथ सेक्शन दैट इज कॉल्ड एज द कर्नाटका और तमिलनाडु सेक्शन टा रोज गॉट द आंसर देन तापरे आ गोटे जिंस आई एम टेकिंग इट देखो आमे दो प्रीलिम्स रो क्वेश्चन डिस्कशन करूचे बट जेहेतु किछटा कॉन्सेप्चुअल माने पॉइंट्स अछि सो आई एम टेकिंग इट इनटू द कंसीडरेशन ऑफ द मेंस ओके टिके मेंस रो टिके वैल्यू एडिशन करूची दैट रीजंस व्हाई ईस्टर्न घाट इज नॉट कंटीन्यूअस कहीं की कंटीन्यूअस नो एंशिएंट इरोजन्स लगी कंटीन्यूअस नो रिवर डिसेशंस लगी कंटीन्यूअस नो कोस्टल प्लेन एंड डेल्टाइक फॉर्मेशन जेहेतु मैक्सिमम ऑफ द रिवर ईस्टर्न घाट्स थ्रो रे पास करिकी जाइकी डेल्टा फॉर्मेशन करूचंती नियर द बे ऑफ बंगाल फॉर दैट रीजन देयर इज अ सेपरेट ब्रेकडाउन between the mountain range got the thing okay then coastal plains asla coastal plains re there is a term called as hexadeltaic region why it is called as hexadeltaic region Odisha ro coastal plain taku kahe ki hexadeltaic region ko aje you can mention it in your mains answers also hexadeltaic region because Odisha is a gift of 6 rivers उत्कल प्लेन टाକୁ ଯଦି ମୁଁ डिफाइन କରିବି ट्रेडिशनल नेम उत्कल प्लेन को ଯଦି डिफाइन କରିବି इट्स अ गिफ्ट ऑफ 6 rivers फ्रॉम द नॉर्दर्न टू सदर्न रे ମୁଁ ତାକୁ अरेंज କରିକି ରଖିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତାପରେ ବୁଢାବଳम ତାପରେ ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମହାନଦୀ एंड ଋଷିକୂଲ୍ୟା ओके गॉट द थिंग देन तापर हमर जो क्वेश्चन थला बंशधारा रिवर विषय रे हियर इज द बंशधारा रिवर रो फ्लो मैप अछि कार्तिक तुम जोटा कहिदिलो ओके तो सेथरे एठिला रहिला बंश कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रो आसीची बे ऑफ बंगाल रे पडिची कलिंगपट्टनम इन आंध्र प्रदेश रे पडिची देन एथरे इरिगेशन आ गोटे जिंस वाटर तो जेतबेले भी तुम रिवर पैटर्न विषय रे पढुचो तो सेतबेले की फैक्टर्स केतटा जिंस तुमको मन रखिबार अछि को डिस्ट्रिक्ट रो बाहरिला फर्स्ट ऑफ ऑल द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग तार केते रेंज रहउची बुझी परलो माने रेंज मींस केते किलोमीटर से फ्लो करके जाउची देन द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट ओडिशा गवर्नमेंट रो केतेटा प्रोजेक्ट से रिवर ऊपर अछि ओके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केतेटा तापर अछि और मेजर ब्रिज एंड एनिकट्स केतेटा अछि जदि तुम सेतिके तुम जदि मन रखी दउछो देन आफ्टर इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर मेंस आल्सो प्रीलिम्स रे जदि क्वेश्चन पचाला देन आफ्टर तुम कहि जाय परिबो आंसर भी देई परिबो ओके और भी इवन क्वेश्चन भी अच्छे से रिलेटेड रो क्वेश्चन अच्छे देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट चिलिका लेक related क्वेश्चन ता थिला
तो सेथर कौन है डिस्ट्रिक्ट कोटा कोटा कवर करूचे पुरी खोर्धा एंड गंजाम ओके एशिया सबुठ बड़ ब्राकिस वाटर लगुन रहिला देन सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगुन एठी मत गोटे जिनस को सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगुन व्हिच वन इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कोस्टल लगुन ऑफ एशिया गूगल अप करो गूगल करो व्हिच वन एशिया वर्ल्ड of the world. Sorry, largest coastal lagoon of the world. Dark Lake of Brazil. Dark Lake of Brazil is considered as the largest coastal lagoon of the world. Okay. ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଚିଲିକା located at the mouth of Daya river ତା ଦେହରେ biodiversity ଭିତରେ important ହଉଛି କଣ that Irrawaddy dolphin ଯାହାର IUCN status ହଉଛି red list ରେ ଅଛି endangered वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हिसाब रे शेड्यूल 1 रे आसुची एटा ओके फर्स्ट शेड्यूल ले आसुची देन नळबळ आइलैंड होची तार गोटे कोड बर्ड सेंचुरी अछि सेठी देन रामसर साइट डेजिग्नेटेड हेतला 1981 रे देन हां देन तापर आसला कोन एई जो क्वेश्चन ता थिला इट वाज ए ट्रिकी क्वेश्चन रेकॉर्ड रे 1993 रे प्लेस हेइथिला ड्यू टू द salinity got that thing then तापरे removed at 2002 काहेकि CDA चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी सक्सेसफुली रिस्टोरेशन एफर्ट्स लगे सेटा रेकॉर्ड्स रु बाहरी गलला 1993 रे सॉरी 1993 रे प्लेस ला 2002 रे बाहरला got the point this can be a statement based question okay ओडिशा ज्योग्राफी रे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देन मु तुमको जोटा स्पीड कहउतली डिपोजिशनल कोस्टल लैंडफॉर्म ए नारो elongated reeds of sand and shingle attached with the land one end projecting into the sea तो एई जो जिनसटा एठी हला क्रिएट हेज साउथ स्प्लिट मिडिल स्प्लिट नॉर्थ स्प्लिट तीनटा इनफैक्ट दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन केतेटा हला स्प्लिट अछि चिलिकार देयर आर 3 स्प्लिट ओके then comes to the plateau of Odisha okay এটা আমি ডিসকাস করিয়া the চিলিকা লেক ro গলা let's jump to the next question which of the following hills are correctly matched answer को option महेंद्रगिरी गजपति देवमाली कोरापुट गंधमार्दन कंधमाल that is coming under Bargad and Balangir region not particularly there in the Bargad and Balangir region गंधमार्दन काहे की फेमस मते कहलो what's the reason medicinal plants lagi okay so this is the question number 4 question number 4 okay so this one is the simple thing एथरेला बेसिक किछि describe करिवा को नै then next jump to the fifth question consider the following statements regarding the mineral resources of Odisha. Odisha is the leading producer of iron ore in India. Major bauxite deposits are located in the Eastern Ghat. Talcher coalfield is located in a Western Plateau region. तो ये जो क्वेश्चन टाको तुम मतलब पढुछ एनालाइज करूछ सही फास्ट मोमेंट रे तुमको लागुछ कि फास्ट दिटा ऑप्शन दिटा ठीक अछि तो कंफ्यूजन क्रिएट कोटा करूछ थर्ड ऑप्शन ही करूछ गॉट द थिंग तो एठी Talcher coalfield limited is located in the Western Plateau region is it a right one चलो को plateau region ने आसीओ सेटा
सेंट्रल प्लेटो रीजन ने आसो बट इट्स ए सब प्लेटो ऑफ कहार छोटनागपुर प्लेटो कहीं पढ़ी आम अनुगुल कौ जगह पालहरा पानपोष हूँ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट राउरकेला पाखे ठीक अच्छे आपको किसी डिस्क्राइब करिया दरकार नहीं द क्लाइमेट ऑफ ओडिशा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कौन इट्स a normal thing this one is correct then the seventh question which of the following soil types are predominantly found at the coastal plains of Odisha जदि एठी देइथांदा कि प्रीडोमिनेंटली फाउंड एठी कोस्टल प्लेन वाला पार्ट टा को मु इरेज कर देबी पढ़ो this one is the correct alluvial is the third one okay got the thing then with reference to the natural vegetation of Odisha consider the following statement tropical moist deciduous forest dominate high rainfall areas sal is a predominant species in the northern Odisha mangrove forests occur in Bhitarkanika delta which one is the correct one कोडा सबुटा ठीक that's the thing बुझिला एटा एबे पु मते कोस्टल इरोजन टा इन ओडिशा समस्त पाखे मुझे जानछि समस्त पाखे मॉडल आंसर रहि जाछि बट एनालिटिकल स्किल टिके यूज करो ओके द कोस्टल इरोजन इन ओडिशा इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय का द्वारा होछि सी लेवल राइज वाला पार्ट टा काहे माने कंफ्यूजन आछि किसी सेमती एरिया विषय रे जानिछ जोटी ओडिसा रे सी लेवल राइज हे कि कोस्टल माने कोन एटा हमर डिक्रीज करी जाउछि को डिस्ट्रिक्ट रे सर को डिस्ट्रिक्ट केंद्रापड़ा पर गोटे क्वेश्चन भी अच्छे से रिलेटेड रे ओके तो से को टेक्निक भी यूज करा होची से जिनस भी आमे देखिबा ओके तो बोथ तीनटा अंग साइक्लिक स्ट्रॉम रे होची लिटरल ड्रिफ्ट रे होची सी लेवल राइज रे भी होची ओके तो सी लेवल राइज रे जदि सिग्निफिकेंट ये करबी देन आफ्टर ओके दिस इज द लोकालिटी एंड से गवर्नमेंट कौन करेची केमिति ताकू टैग माने चेंज करिया को चाहूची माने कोस्टल इरोजन टाकू सी लेवल राइज रो हटेबा लगी तो तार माने कोन रिगार्डिंग रे गवर्नमेंट रो स्टेप्स एंड प्लान्स गुडा का हमें भी देखिबा ओके देन क्वेश्चन नंबर 10 फॉर्मेशन ऑफ चिलिका लेक कैन बी ए बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय कोटा भितर को साइंटिफिक वर्किंग एट द रिवर माउथ ओके ए विषय में ऑलरेडी पढ़ी सारी तो ताको वाला मोला इन डेप्थ रे जाके ताको ये करूने which river doesn't originate in Odisha या भितर को रिवर टा ओडिसा रे माने कोन ओरिजिनेट करूनी कोटा कोड ओरिजिनेट होछ रांची नियर झारखंड माने नियर रांची झारखंड ओके तो एटा कितना नंबर 11 नंबर क्वेश्चन ठीक अछि देन 12 which of the following rivers in Odisha flows westward before joining another major river system give me the answer कोटा कोड कोथरे जाके मिसेज गोदावरी रिवर
इंद्रावती बाहरी कोठू देखो तुम गोटे जिनस जस्ट वेट पढ़ो एटा आनिबे कि गोटे ओडिशा ज्योग्राफी रो गोटे मैराथन टाइप रो 2 days भितर पूरा पूरी ओडिशा ज्योग्राफी को सारिबा लगी फिजियोग्राफिकल डिवीजन टू नेकी रिवर टू नेकी माने ड्रेनेज पैटर्न टू नेकी ईच एंड एवरीथिंग करबा गोटे बिफोर प्रीलिम्स ठीक अछि ओके सो देखो एतरे काहे कि एटा इंपोर्टेंट इंद्रावती रिवर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रो ओरिजिन हेछि फर्स्ट थिंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर देखो इंद्रावती एठू बाहरिला एंड वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इंद्रावती रिवर itself flows through two states माने हेला एठू बाहरिला देन आफ्टर छत्तीसगढ़ रे एंट्री कला तापरे गोदावरी रे मिसला गॉट द थिंग डायरेक्टली जाके हेला गोदावरी रे आंध्र प्रदेश भितर मिसिनी फास्ट गलफला एठू बाहरिला छत्तीसगढ़ को जाएगी तापरे गोदावरी रे मिसिकी तापरे पड़िछि गॉट द थिंग ओके एंड the most prelims like what important question major project on Indravati river was upper Indravati hydroelectric project which is the largest hydropower generating project in Odisha capacity 600 megawatt got it एटा मेंशन कर दे था हैला मत गोटे कथा को आमर जो एठी इलेक्ट्रिसिटी यूज होछ एटा कोथरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक रो आसछ ना थर्मल रो आसछ ना सोलर रो आसछ ना कोथरो आसछ थर्मल कोड आसछ थर्मल देखो मु तुम गोटे जिनस कहूँ थर्माल पावर प्लांट्स रो गोटे बेसिक जिनस होउछि इंडिविजुअल थर्माल पावर प्लांट्स थाए ताकू छाड़ साला पर रे जो माने मिनरल सहित डील करूछन्ते सेमानकर भी थर्माल पावर प्लांट थाए ताकू मिनरल एक्सट्रैक्ट करेबा प्रोसेस को यूज करिया लगे सपोज इफ यू विल कंसीडर तोर नालको हो गला यू ऑल नो अबाउट नालको नालको रो दीटा प्लांट अछि इन अनुगुल ले दीटा प्लांट अछि there is one is called as CPP captive power plant another one is smelter okay smelter रे कोन होउची फास्ट देखो हमर नालको कहा से डील करछ को मिनरल से डील करछ एल्युमिनियम तो तार रॉ मटेरियल कोटा बॉक्साइट तो आमे जान छ नालको दीटा जगह रे अछि गोटे होउची नालको दामनजोड़ी आ गोटे होउची नालको अनुगुल तो नालको दामनजोड़ी जोटा रहिला सेथरे कोन होला ना बॉक्साइट रो रॉ बॉक्साइट रो एल्युमिना बाहरला then after it has been transported to अनुगुल माने कोन अनुगुल को ले ट्रांसपोर्ट हैला देन अनुगुल ले स्मेल्टर रे से माने कोन करले ना एल्युमिना रो एल्युमिनियम प्रोडक्शन करले ओके तुम निजे गोटे जिंस भाबो जदी एल्युमिनियम रो एल्युमिनियम अनुगुल ले बाहर होची तो सेही प्रोसेस रे नालको भलिया पावर प्लांट व्हिच इज कंसीडर्ड एज द नवरत्न और महारत्न नवरत्न माने कोन पीएसयू रे जदी सेटा काउंट होची से केबे भी गवर्नमेंट पाखरु इलेक्ट्रिसिटी को बोरो करिकी कि गवर्नमेंट रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक की थर्मल प्रोजेक्ट रो बाहर करिकी से निजरला प्रोडक्शन काढी परिबो इज इट पॉसिबल हायर अमाउंट ऑफ पावर जनरेशन दरकार ता लगी हायर अमाउंट ऑफ माने कोन माने कंजप्शन दरकार इलेक्ट्रिसिटी रो तो सेते तो करि परिबोनी जदि से सेटा को न करि परिबो देन आफ्टर सबु पावर प्लांट सबु माने कोन स्टील प्लांट्स हे गला कि एल्युमिनियम प्लांट्स हे गला दे वांट्स टू कोन set their own captive power plants that is called as captive power plants तो नालको रे मु तुम गोटे जिंस कहूची नालको रो कैपेसिटी होची 1200 मेगावाट रो पावर जनरेशन करई परिबो 12 टा सीपीपी पावर प्लांट अछि मु जेतबेला इन माय ग्रेजुएशन डेज मु जेतल जाइतिल तले मु सेतल जानतिली दैट 12 टा अछि जोत्र फंक्शनल अछि 8 टा एंड व्हाट दे आर डूइंग सो निजरो पावर कंजप्शन लागि जेति की दरकार सेति करि सल्ला परे द सरप्लस अमाउंट ऑफ पावर सेटा गवर्नमेंट को ग्रिड थ्रू रे सेटा को से माने सेल करंती बुझि परलो तुम जतले फर्दर पढिबो ओडिसा रो जतले इंडस्ट्रियलाइजेशन विषय पढिबो एनटीपीसी ओटा अछि कोड सेटा अछि
ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି। ତ ସେଟା କଣ କଣିଆ ନା କଣ ସମଥିଙ୍ଗ ସେ ଜାଗାର ନାଁଟା। ତ ସେଠି ଯୋଉଟା ହେଲା ଏନଟିପିସି ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମେଜର ସୋର୍ସ ଅଫ ଓଡିଶାସ୍ ପାୱାର, ମାନେ କଣ ଓଡିଶାର ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ମେଜର ସୋର୍ସ ସେଇଟା। What the thing? ଆଜିକାଲି ତ ହେଲା ହେଇଗଲାଣି କି ହେଲା ଇଭିନ୍ ଆମର କଣ solar ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ଓଲା ଉପରେ, government is providing the subsidy over the solars. Then after you have to sell that power, additional power to the grid को ହେଲା ତମେ ହେଲା power ବିକିବ, ତମ electric conservation ରେ ମାନେ କଣ electric consumption ରେ ତମର ହେଲା ସେଟା ହେଲା reduce ହେଇକି ଆସିଯିବ। Okay, the same thing is there in the industrial segment, ଯୋଉଠି କି ହେଲା ବଡ ବଡ PSUs ହେଇଗଲା କି ବଡ ବଡ private companies ହେଇଗଲା, ନିଜର power plant ରେ power generate କରୁଛନ୍ତି ନିଜର କାମ ଲାଗି, surplus amount of power को ସେମାନେ distribute କରି ଦଉଛନ୍ତି government को, government ତାକୁ ହେଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିକି ପଠଉ, ମାନେ ଆମକୁ provide କରୁଛି। Got the thing? Okay, so the major important thing is that one, that Indravati river जोटा अछि, Indravati river there major project होउची upper Indravati hydroelectric project, that is the largest hydropower generator in Odisha, jar capacity होउची 600 megawatt. Got the thing? Then आमे जेतेबेले एई जो क्वेश्चन टा करले, आ पूर्व क्वेश्चन टा नहीं, ता पूर्व क्वेश्चन होते थिला साइंस स्पीड साइक्लोनिक इरोजन गोटे बरगड रिलेटेड क्वेश्चन थिला ना, गंधमार्दन वाला कोथरे थिला, क्वेश्चन नंबर केते? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आगु का गोटे क्वेश्चन थिबो सेथरे। ओके, एटा सरथिला ना, क्वेश्चन नंबर 16 ने अछि। ओके, ठीक अछि। तो तापरे आमे एबे टिके कंसीडर करिबा, which river doesn't originate from Odisha? कोडा एटा करथिले बोधे, we have done this one. Okay, okay, Indravati galla. Okay, with reference to the major lakes of Odisha, consider the following statement. While Chilika is a brackish water lagoon formed by the marine and deltaic processes, Ansupa is a fresh convex lake created by the historical abandonment of Maharashtra. Lu, is it correct? Consider the statement ର ଅଛି ଆମର ଏଠି କଣ ପଚାରିଛି, which above are the correct? This one, first one is correct. The second one, the Kanjia lake ଟା first ମତେ କହିଲ କୋଉଠି ଅଛି? ନନ୍ଦନକାନନ ଗୋଟେ ଜାଗା, ତାଦେହରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଲେକ୍ ଅଛି ନା, କିଏ ସବୁ ବୋଟିଂ କରୁଛ ସେଥିରେ? ବୋଟିଂ କରୁଛ ନିଜେ ପେଡାଲ ମାରିକି? ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାମ୍ ବୋଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯାଇକି କରନ୍ତୁ, ପଟିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇଠି କେତେ ଦୂର? Then Kanjia lake, another significant freshwater wetland and a designated wetland in the national importance, is located within the Nandankanan Biological Park in Khordha district. Both the options are correct. There is no confusion. एथरे किसी confusion ही नहीं. Then question number 14. Okay. Consider the following statements regarding the river system of Odisha. Statement 1. The Brahmani river is the second largest river in Odisha, is formed by the confluence of Sank and South Koil rivers near the Bedavyasa in Sundargarh district. It's the right one or wrong one? This is the right one. Then the statement 2. Baitarini river originates from Gonasika hill at the Keonjhar district and flows entirely within the state of Odisha before reaching Bay of Bengal. But this statement is wrong or right? This is a right statement. So, which options are correct? Both 1 and 2. Okay. Then 15. Which of the following statements regarding the river of Odisha is incorrect? The term mentioned over is incorrect. The Subarnarekha river serves as a natural boundary between the Odisha and West Bengal for a portion of its course. Right or wrong? Confusing goes right, wrong. Susri, right? The Bansadhara river originates from the eastern slopes of Eastern Ghat in the Kalahandi district. Ebe just padithile. The Brahmani river is the only major river in Odisha that forms a delta before entering Bay of Bengal. एटी देखो, ब्राह्मण भी डेल्टा फॉर्मेशन करूची, किंतु मेजर रिवर भितर आसुनी, कहीं ओडिशार सबुठ बड़ होची कोठा? महानदी। महानदी तो डेल्टा फॉर्मेशन करूची ना सबुठ बड़।
तो एटा केमती हो एटा रॉन्ग है द Machkund River, which flows through Koraput, is a major tributary of Sirilu River. Right? This one is correct. Got the thing? Okay. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ହେଲା ତ ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫିର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଗୋଟେ ମାରାଥନ ବାଲା ଇଏଟା ନବା ତ ସେଥିରେ ହେଲା ଏଣ୍ଟାର ସବୁତକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କାହାର କଣ ଓରିଜିନ ତାର ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ଦେଖେଇକି ପୁରା ଏଣ୍ଟାରଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦବା ତା ତଳେ ଯଦି ପସିବଲ ହେଲା କେତେଟା ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା କରିବା ନହେଲେ ହେଲେ ସେଟା ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିଦବ ଗଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଅନନ୍ୟା ଓକେ ଠିକ କଣଟା କଣ କହିଲ ତତେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓକେ ଠିକ ଅଛି बट जिनस हूँ कौन ना ओडिशा हिस्ट्री मोर कर किसी ऑब्जेक्शंस ना बट मु जो टाइप ओडिशा हिस्ट्री टाइप कवर करी सेटा पूरा मेन्स ओरिएंटेड हो जोटा कि एज ऑफ नाउ मते लागुनी इट्स दैट मच माने कोन वायबल एबे आउ केते 58 डेज रहिला 57 डेज रहिला प्रीलिम्स को तमरो तो आई डोंट थिंक सो आ तम मन भीतर तो बहुत माने यूपीएससी भी दउथिबो ना तो को माने यूपीएससी दउछ पकेनो इथर फॉर्म पकेबा मिस हे गला वाह फॉर्म पकेछ दबनी ओके With reference to the Gandhamardan Hill, consider the following statement. The hill serves as the natural boundary between the districts of Balangir and Bargarh. This one is right or wrong? This one is obviously right. Kind of fast mu कहइथिल ना तमे जतले ताति कहउतलो केला एटा केवल होची Bargarh district Balangir district कहउतलो तम कहल जे it's a joint combination. This one is right. In 2023, the government of Odisha declared this range as the state's third biodiversity heritage site. This statement ए स्टेटमेंट को जिबा पूर्वरु मु तुमको बायोडायवर्सिटी जो टर्म टा रहला गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिक्लेयर करिछि दैट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बीएचएस लेट्स ऑब्जर्व दैट वन सो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स under the section 37 of the biological diversity act of 2002 recognize करूची किछिटा जगह को जो जगह गुडा कोन ना इन द सिग्निफिकेंस कोथरे रहउची यूनिक फ्रेजाइल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट बायोडायवर्सिटी को नै कि किछिटा साइट्स को से देखो जो साइट्स गुडा को इंपोर्टेंट होउची कोन एज द बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हिसाब रे गॉट द थिंग बुझि परलो एटा भी गोटे पोटेंशियल क्वेश्चन हे परियो जदी हेले देला सेही जिंस गंधमार्दन को नै कि जिंस देला देन आफ्टर ता भीतर गोटे स्टेटमेंट भी हे जेबे एटी स्टेटमेंट 37 जगह रे स्टेटमेंट 47 दे देथै पारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को देखैबा बदल रे 2004 को दे देथै पारे तो सेटा भी गोटे कंफ्यूजन क्वेश्चन माने इट इज क्रिटिकली ट्रीट एज यूपीएससी और ओपीएससी रो गोटे माने कोन प्रीलिम्स ट्रैप हिसाब रे जदी किछि न्यूमेरिकल वैल्यू से चेंज करूची ओके तो ओडिशा रे चारिटा मेजर बायोडायवर्सिटी कोन बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स अछि ओके तो सेही चारटांग साइट होची कोन मांडासर रु गोटे अछि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे एंड रिच बायोडायवर्सिटी एंडेमिक स्पेसीज कल्चरल कोहेरेंस को नै कि सेटा को माने कोन डिक्लेयर हेछि अंडर द सेक्शन 37 ऑफ द बायोडायवर्सिटी एक्ट देन सेकंड वन इज महेंद्रगिरी हिल थर्ड वन इज गंधमार्दन हिल एंड द फोर्थ वन इज गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जोटा कि रिसेंटली ऐड हेछि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट रिसेंटली ऐड हेछि तो एठी मु ए जोटा को देइछि एटा इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे ही देइछि ओके फास्ट कोटा हैला मांडासरु देन आफ्टर को हैला महेंद्रगिरी हिल हैला तापर गंधमार्दन हैला देन गुप्तेश्वर हैला मांडासुर रहिला कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे महेंद्रगिरी रहिला कोटे गजपति डिस्ट्रिक्ट रे गंधमार्दन रहिला बलांगीर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे गुप्तेश्वर फॉरेस्ट रहिला कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे ओके मु गोटे काम करिवि ए पीडीएफ टाकू मु तुमको पठेई देबी तो एठी को सिग्निफिकेंस रे से सब तो जिंस गुडा अछि से सिग्निफिकेंस गुडा भी तुम एल्ला सिधरे मेंशन करके लिखि दबो ओके पढी दबो ताको थरटे ओ को हां that means this one is also correct so both a and b 1 and 2 are correct huh. With reference to the mountain peaks of Odisha consider the following. The Malaygiri peak is located in the Pallahara subdivision of Anupur is the second highest peak in the states after Devmali.
is this statement is right or wrong? Then I would देखो तापर statement कौन कहला? The Malayagiri range forms a significant part of watershed for Mahanadi river system, while Devamali is located in the Koraput district. Mahendragiri is situated at the Gajapati district. ଏଟାକୁ ତମକୁ ହେଲେ ତମେ ନିଜେ ମତେ କୁହ which one is going to be the correct answer. ବୁଝିପାରିଲ ତାମାନେ କୋଉ statement ଠିକ ହେଲା କୋଉ statement ଭୁଲ ହେଲା କୋଉଟା 2 and 3 are correct. So option B is correct. So additional किछटा information अछि regarding that model answer. अरे हम एते model answer skip करि गलेनी 17. Okay. तुम जोटा कहिलो that it is the third highest peak of Odisha. मलयगिरी रो केते हला ये हला 1187 तार मीटर्स हला एलिवेशन रे रहउची. The second highest was the Mahendragiri, which one is 1501 मीटर ये रे रहउची. Then तापर आसला statement 2 जोटा के होची कोन ना नॉर्थ सेंट्रल प्लेटू रे आसुची. Then drainage pattern होची drainage होची ब्राह्मणी रिवर रे. Then third one is correct. Devamali is the highest peak of the eastern ghat जोटा कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे होची. Mahendragiri टा अछि गजपति डिस्ट्रिक्ट रे. So next question number 18. With reference to the Similpal hill range, consider the statements. The Similpal massif is a part of northern plateau and almost circular in shape. Obviously correct. एथर किछ माने ये करिबार ही नहीं. The range is the origin point at Budhabalanga and Salandi river. This one correct. Similpal was the first site in Odisha to be included in the UNESCO World Network of Biosphere Reserves. This one? Susri? Thank you, Dr. Ko? Kon doubt kon hoji? Regarding this one? UNESCO World Network of Biosphere Reserves and asuchi ke asuni? This one is the doubt. Okay. So this option is also correct. It was the first. Jemti, dekho. There are two things जो थे कि जेमती हला रामसर साइट रे इंडिया रो फर्स्ट होची कोटा चिलिका 1900 केते 81. So like that UNESCO World Network of Biosphere Reserve रे Similpal of Odisha is the first. This is the thing. कंट भीतर को नहीं ता परे ही ना परे ही नीचे. It was the first. So our option 1, 2 and 3 option D. So question number 19. अरे हाँ, this one is a significant question. जो टाइप में कहू चलो. Question number 19. With reference to the Pentha beach and Odisha coastal dynamics, which of the following statements is incorrect? Pentha beach is a part of Gahiramatha Marine Sanctuary, which is the world's largest resting ground of olive ridley sea turtles. This one is correct. No doubt. Correct. To prevent sea level rise and coastal erosion at Pentha, a 505-meter long geosynthetic world was constructed with funding of World Bank's Integrated Coastal Zone Management Project ICZMP. This one is correct or not? देखिए. Then the Pentha Gahirmatha coastline is primarily influenced by Brahmani and Baitaranini river system. This one is ठीक. The Pentha beach is located there in the Jagatsinghpur district. स्मृति मैम कौन जगतसिंहपुर को नहीं आसीबा पेंटो को भूल तक मन भी रखी देइथिले ना वाह. This one is Kendrapada district. Okay.
सो आमर एठी गोटे की इंपोर्टेंट टर्म होउची कोन जियोसिंथेटिक सी वॉल व्हाट डू यू मीन बाय जियोसिंथेटिक सी वॉल एनी आइडिया इंडियन ज्योग्राफी रे तो पढिथिबो ओय सुश्री कोन नो कोन में it is called as the geosynthetic sea wall देखिने हो एटा को made of rocks some kind of कहया ପାଇଁ गलथले ता धरे ला माने कोन सिंथेटिक रॉक्स किछि भी ता धरे मेंशन है कि थाए ओके द डिटेल प्रॉपर्टी टा कोलथला मु ये करूनी बट सिंथेटिक येटा थाए acts as a effective barrier diminishing the strength of upcoming sea waves जोटा आसुची ताको एला अटकेबा लागि मा तू के सोई पड़िबो कि नोन पानी नोन कॉफी एरिका किछि then 505 meter long seawall is a part of integrated data ରହିଲା जोटा केला कुआ हैछि but on the guidance of IIT Madras रो रहिला तार एनफोर्समेंट रे की रुहंती मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एटा को लॉन्च करितला इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बाय एस्टैब्लिशिंग सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट को थ्रो रे ए सिस्टम टाको सीए इंट्रोड्यूस करथिला सो राइट डाउन दिस पॉइंट दिस वन दिस एबव पॉइंट को मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट रो ना कोन थिला आ कहा थ्रो रे करथिला हला सुनते मैम हला प्रियदर्शनी then with reference to the Gahirmatha Marine Sanctuary, consider the following statement. It is the only marine sanctuary of Odisha was designated as such under Wildlife Protection Act of 1972. Right? Pratik, the sanctuary is situated at a confluence of Dhamarra and Brahmani River, separating the Bhitarkanika mangroves from Bay of Bengal. This one is also correct. To protect the mass nesting of the turtles, the Odisha government imposes a fishing ban within 20 kilometers of the coastline from November to May of each year. The point over here is that it is not November to May. This is of February and March. ଏବେ ତ ହେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ହେଲା almost all every time ରେ ହଉଛି and the most important term Arivada. I think it's a term related to that French word maybe French or I think. Let's see. Arivada is a word. It defined as the mass nesting वाला part. देखी दबा
Large scale arrival, it's a word, just a minute. It's a actual word of French. Spanish. Sorry. It's a Spanish word. Okay. Then ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ହେଲା important terms କଣ ଅଛି? Here are the important things over here. ଏଠି ଧାମରା, ତାପରେ ହେଲା ରହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଏଠି ରହିଲା ଗହିରମଥା ହେଲା। ଆମର ଥିଲା ବି ଗହିରମଥା ମେରାଇନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିଷୟରେ। ମାସ୍ ନେଷ୍ଟିଂଟା ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ particularly ହୁଏ। ଓକେ, ଦେଖାଯାଉଛି ମ୍ୟାମ୍? ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହୁଏ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ମେଜରଲି ଆମର କହିଥିଲେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ଟର୍ଟଲ। ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ଟର୍ଟଲ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ରହିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ୍ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ହେଲା, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ୱେଟ୍ ତାର ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଭିତରେ ରହୁଛି। ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ରହିବ 39, ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ବି 39 ରହୁଛି। ହାଇଟ୍ ଯୋଉ ଲେନ୍ଥ ହଉଛି 2 ଫିଟ୍ ର ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ କନସିଡର ଆଜ ଦ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ରେ କନସିଡର ହଉଛି। ଦେନ୍ ଏମାନେ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟଲି ଓକେ, ଏମାନଙ୍କର କଣ ନା ଓମନିଭରସ୍। Turtles are mostly not omnivorous, but olive ridley turtle is the omnivorous turtle. Okay, this is also an important fact. Then ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ସେଥିରେ that Marine National Park in Gulf Coast was the first to establish. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଟା କହିଲା ଲେଖିଥାଅ that ଆମେ ଯେମିତି ହେଲା ପଢୁଛେ ଗହୀରମଥା ବିଷୟରେ, ସେଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କୋଉଟା ନା ନ୍ୟାସନାଲ ମେରାଇନ୍ ପାର୍କ at Gulf of Kutch ରେ ଗୁଜରାଟରେ was first established in 1980 and 1982. Okay, the Spanish term of arrival. Arrivada is the Spanish term of arrival. Then ହଁ, ଓଡିଶାରେ ଯେତିକିଟା ବି ହେଲା ଜାଗାରେ ହେଲା ଆରିବେଡା ଥାଏ, ତ ସେଥିରେ ହେଲା କଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ରହୁଛି ଗହୀରମଥା, ସେକେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର ମାଉଥ, ଥାର୍ଡ ଇଜ ଦ ଦେବୀ ରିଭର ମାଉଥ। ଟେଲ୍ ମି ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ଗୁଡା ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଗୁଡାକ ନାଇଁ ସେଟା ପରେ କରିବା। ହୁଁ, କଣ କରେ ସେଟା? ଏସ୍ଚୁରି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା forms estuary. Rest other rivers are forming delta. Okay. ଦେବୀ ରିଭର ମାଉଥ ଟା କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ? ବଟ୍ ଚିଲିକା ଏଇ ଯୋଉ ଦେବୀ ରିଭର ମାଉଥ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି? ଘର ପାଖ ବୋଲିକି ମନେ ଅଛି ନା କଣ? It's actually from the ଚିଲିକାରେ actually. Okay. ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ମାସ୍ ନେଷ୍ଟିଂ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ରହିଲା ଗହୀରମଥା। ତିନିଟା ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ଟର୍ଟଲ୍ସ ଆସିକି କରନ୍ତି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ଗହୀରମଥା, ସେକେଣ୍ଡ ୱାଜ ଦ ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ ଦ ଦେବୀ ରିଭର। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 9,000 କିଲୋମିଟର ପାସିଫିକରୁ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆନ ସିରେ ହେଲା କରନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରିଡିଂ ଟାଇମ ହଉଛି ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, ବଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଇଟସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଯୋଉଟା ଫିମେଲ ନେଷ୍ଟିଂ ର ଟାଇମ, ଆଦେହରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡା ଟର୍ମସ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ନେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର, ବଟ୍ ହେଲା ଆଇଦର ମେଲ୍ ୟା ଫିର ଫିମେଲ କି ଗୋଟେ ହେଲା ରିଟର୍ନ କରିଯାଆନ୍ତି ଇମିଡିଏଟଲି। ତାପରେ ହେଲା ତାକୁ ହେଲା ମାନେ କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଟୁ ଦୋଜ ଏଗ୍ସ ହାଜ ବିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ବାଇ ସମ୍ ମାନେ କଣ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ଟର୍ଟଲ, ଯୋଉଟା କି ବୋଧେ ମେଲ ରେ ଯାଏ। ଫିମେଲ ମାନେ ଦେଇକି ପଳାନ୍ତି କି ମେଲ ମାନେ ଦେଇକି ପଳାନ୍ତି, ମାନେ କଣ ଇଏ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଳାନ୍ତି, ବାକି ହେଲା ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହେ। ସେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହେଲା ତମେ ଗୁଗଲ ଅଫ୍ କରିଦବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ 9,000, ଆଉ ଆସନ୍ତି କୋଉଠୁ? ପ୍ୟାସିଫିକରୁ ଆସନ୍ତି। ଓକେ, ଗଟ୍ ଇଟ୍? ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 completed. କଣଟା? Okay, so we'll start from 21. So just a 5 to 10 minutes break. Okay. February and March ହଉଛି ନେଷ୍ଟିଂ ର ମାନେ କଣ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇମ।
ओके बट ताकू छाड़ देला पर रे रेस्ट जति समय रहिला तो जेंति कि सेप्टेम्बर रो स्टार्ट हे जाउछ सेप्टेम्बर टू मार्च ओके so we'll take a 5 minutes break okay so the next question number 21 with reference to the natural resources of Odisha which of the following statements is or are incorrect the term over mentioned over here is incorrect. According to the Indian States Forest Report 2023, India recorded the highest increase in forest covering in the country. Odisha recorded the highest uh, increase in forest covering in the country within the district of Kalahandi, showing the maximum growth within the state. The Sukinda Valley in Jajpur district is a globally significant site accounting for approximately 97% of the India's total chromite reserve. Okay. So ଏଥିରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଇନିଂ ସେଗମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେନସନ ହେଇକି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ସୁକିନ୍ଦା ଭ୍ୟାଲିଟା କୋଉଠି ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ଲୋବାଲି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ ଆର ଦ୍ୟାଟ 97 ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ's ଟୋଟାଲ କ୍ରୋମାଇଟ ରିଜର୍ଭ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ କରେକ୍ଟ ଓକେ ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଘର ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି କଣ ହୁଏ ପିଲା ବି କୁହନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ବି ଆମର ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମର ମାନେ କଣ ପଇସାର କିଛି ଇସ୍ୟୁସ୍ ନୁହଁ କଣ ନା ମାଟି ତଳୁ ଟିକେ ନାକରୁ ଖୋଲିଦେଲେ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି ଝୁଟରେ ନେଇକି ଆମେ ହାଟରେ ବିକି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ନର୍ମାଲ ଥିଙ୍ଗ ଓକେ ଦ ମିନେରାଲ ଇଲିଗାଲ ମିନେରାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ଓକେ ତ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ବି ହେଲା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ଗୋଟେ ନନ୍ କ୍ଲାସରେ ଏମିତି ତମକୁ କହିଥିଲି that government issues I3MS portal through ମିନେରାଲ କେତେ ବାହାରୁଛି ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ରହିବ ତାର ସପ୍ଲାଏ କଣ ରହିବ ସେ ସବୁ ତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମ୍ୟାନେଜ ହୁଏ ଯାହାକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ଓଏମସି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ଓକେ ତ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ରାଇଟ୍ ବଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ 2023 ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ବାହାରେ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି କଣ ସୁଶ୍ରୀ एवरी 2 years रे आसे ओके तो एवरी 2 years रे जेतोळे आसुची फॉरेस्ट रिपोर्ट तो सेतरे कोन हेतिला मेंशन हेची दैट ओडिशा is recorded the highest increase there in the forest coverage in the country that is not Odisha first of all that is Andhra Pradesh is the highest okay then if we are considering the statement देखो statement को जदी भी हम consider करूचे ओडिशा जदी भी होला कोन होला ना highest increase in the forest cover in the country जदि आम ओडिशा को भी देखौचे देन तापर पचारला कोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कलाहांडी शोइंग द मैक्सिमम ग्रोथ इन द स्टेट ओके मेन माने गोटे जिंस को नोट डाउन करो दैट जदि ओडिशा सिग्निफिकेंस रे भी आसिला as per the India State Forest Report of 2023 ओडिशा रो सबटो हाईएस्ट फॉरेस्ट इंक्रीज हेची को डिस्ट्रिक्ट रे दैट इज गंजाम नॉट कलाहांडी मेंशन दैट थिंग ओके तो इंडिया रे एठी इंडिया रे टॉप रे रहिला किए आंध्र प्रदेश फर्स्ट वन सेकंड ओडिशा रे रहिला किए ओडिशा रे को डिस्ट्रिक्ट दैट इज गंजाम डिस्ट्रिक्ट जस्ट अ मिनिट छत्तीसगढ़ थिला ओके क्वेश्चन नंबर केते थिला एटा 21 okay it was a general trap type of insota that in Andhra Pradesh or some categories of Telangana and Chhattisgarh depending upon specific year metrics these are the terms okay Andhra Pradesh रे भी हेची increase but किछिटा specifical term mention रे छत्तीसगढ़ रो ना भी अछि तो सेही सिग्निफिकेंस रे एटी गोटे कंफ्यूजन माने गोटे ब्लंडर टाइप रो जिंसटा जोटा कि माने मे बी मोर होला एटा पढिबार होला ये तो अछि तो किंतु आंध्र प्रदेश रो भी सिग्निफिकेंट पोजीशन अछि इन द फॉरेस्ट इंक्रीज रे ओके देन हाँ तापर आउट देखि दियो सुकिंदा वैली रिजर्ट रे फॉरेस्ट स्टेटस कोन रहउछि द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवरेज इन ओडिशा स्टैंड अप्रोक्सीमेटली 37.63
percent in the geographical area ro 37.63% ro forest roichi. Mineral fact रे ओडिशा hold the chromite टा जोटा होची कोन इंडिया रो significance रे 96%, nickel होची 92%, bauxite is 51%. Okay, India रो total reserves रो एतिक एतिक रहिछि. Got the thing? Then so एठो हम कोन जणा पड़ला अरे तो एठो कोन जणा पड़ला option 1 is incorrect, option 2 is correct. So correct statement given incorrect होची option 1. Sorry, 1 A. English said a Gojpur and Ganjam district, not in the Gojpur. Ganjam. current report Current 2023 हिसाब रे बाहर इनी सेटा and the census तो एबे स्टार्ट हला ना. census के बेटू बाहर या करथिला 23. Whatever the reference we are taking the reference from 2023. Okay, first cover Kandhamal the highest question. Kandhamal district the highest. just a minute. एठी generally किंतु एठी के report हिसाब रे this was from the reports data. Okay, report रो data हिसाब रे कहूची कि ओडिसा रो गंजाम रे increase हेइचे. हां, then question number 22. With reference to the Astaranga coast and Devi river mouth, which of the following statements is or are incorrect? The Astaranga coast is situated at the estuary of Devi river, which is a major distributary of Mahanadi river system. This one is correct. Then, while Gahirmatha and Rusikulya are primarily mass nesting site, the Devi river mouth at Astaranga, Gahirmatha and Rusikulya, okay, is strictly a fishing harbor and uh, doesn't support olive ridley nesting. A statement ठीक अछि ना भूल अछि. This one is a wrong statement. मैं बहुत थोड़ा पढ़ी आसलेनी statement विषय. This one is wrong. तो एटी कहला कि incorrect कोटा 2 option B. Estuary of Devi River. Devi River to delta form. एस्चुरी ऑफ देवी रिवर जोटा कहूची मु तुम देखै दउची. एक्चुअली देवी रिवर माउथ टा को भलिया अछि. सो मते गोटे जिंस को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्चुरी एंड डेल्टा. डिफरेंस कोन अछि को सुश्री. तो बेसिकली डेल्टा होची कोन न जेतोले रिवर जेतोले नईटा जेतोले दीटा स्प्लिट रे डिवाइड होची ता थेरे जो सेडिमेंट्स को नेई कि से गोटे मझिरे गोटे डेल्टा माने कोन. इट्स काइंड ऑफ ओडिया रे कहया पे गले टापू. ओके, जेमति कि ला माने गोटे मेजर डेल्टा होची माने कोस्टल रीजन नो गोटे मेजर डेल्टा होची लुणा चित्रतोला डेल्टा. ओके, काहे कि
गोटे जगार माने कौन चित्रतोला रिभर जो बाहरी महानदी बाहर पर गोटे सर्टन पॉइंट रे से कौन कर चित्रतोला गोटे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पड़े लेफ्ट हैंड साइड लुणा रिभर पड़ जाए बट आगे जाए गोटे जगार से दीटा रिभर पुणी मिसी so that is called as लुणा चित्रतोला डेल्टा ओके तो एस्चुरी एंड डेल्टा विषय में गोटे स्पेसिफिकली गोटे काम करी गोटे क्लास नहीं जी पूरा पूरी किंतु why it has been considered as that दया रिवर रो सेटा को काहे कुहा जाउची हला एस्चुरी बिली कुहा जाउची आई विल कवर ऑफ ऑल दोस थिंग्स काहे कि पर्टिकुलर इट सी रीजन रे इट देबीर रो सी रीजन रे देयर इज नो पर्टिकुलर डेल्टा ओवर हियर इज फॉर्मड बुझी परछो एठी हला कोनसी देखो रिवर सिस्टम हिसाब रे एठी हला डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होन because a small segment of a increased land over there चिलिका वाला पार्ट रे जेमति कि धरो नळबण होई गला एंड अदर थिंग्स आर देयर तो से जो जिंस गुडा जो माने कोन टापू टाइप रो रहिला तो से जिंस गुडा को इट्स नॉट कंसीडर्ड एज द डेल्टा ओके मु तार क्लासिफिकेशन पूरा डिफरेंशिएट करके क्लासिफिकेशन वाला जिंस गुडा को नेक्स्ट वीक भीतर हला मु नै आसी जोथर कि तुम डिटेली बुझी दबो सेटा ओके बट ऋषिकुल्य डेल्टा ना एस्चुरी ओके से डेल्टा फॉर्मेशन करू ही नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द ऋषिकुल्य रिवर एंड इट्स एस्चुरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ लो ऋषिकुल्य रिवर originates from Daringbadi Hills, often called as the Kashmir of Odisha, and it flows entirely within the state. Within the state ରହୁଛି କି ଋଷିକୁଲ୍ୟା within the state. That means this one ठीक ना भूल कोड originate होଉଛି କୋଉ district ରେ ଆସୁଛି କନ୍ଧମାଳ district. Okay, so this option is wrong. Got the point? Unlike the Gahirmatha site, the Rusikulya river mouth is characterized by lack of mangrove vegetation consisting primarily a sandy beach and Hethrian plantations. It's right. Jani parcho? Then July to August again high tidal. This option Tatwik option 3 हबो ही नहीं गोटे सेकंड Rusikulya river originates from the Daringabadi Kashmir. दारिंगबाड़ी हिल्स टा कोठी अछि कंधमाल नहीं अछि ना तो दिस वन इज राइट यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन मैन यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन कोइलो ना ओके ठीक अछि सो व्हिच वन व्हिच अबव इज करेक्ट 1 and 2 ओके Rusimalya maybe Rusimalya hill itself a part of both the Daringbadi question ना कौन ଦେଇଥିଲା hills okay let's see the model answer of 23 originate at an elevation is about 1000 meters in the Daringbadi hills then तमर थिलला under the Rusmalya, sir. Rusmalya is it under the online is a country part of Rusmalya. This is a part of the same. absolutely So third option, C number category. सीटा सीटा कौन भूल ହେଲା
Oh, shit. ଫାଷ୍ଟ ହିଁ କହିଥିଲି ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ୟାସିଫିକ ରୁ ତାପରେ ସେଟା ହେଲା ହଉଛି ଗଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିହେଲା ଓକେ क्वेश्चन नंबर 24 with reference to the Paradip port and Mahanadi river system consider the following statements. Paradip is an artificial deep water port that was the first major port in India's eastern coast commissioned after independence. This one is correct. Okay. Paradip port is located in the Jagatsinghpur district, strategically connected Talcher coalfields. This one is also correct. Mahanadi river splits into the two major distributaries, Kathujoti and Virupa. This one is wrong. Virupa କୋଉଠି ହଉଛି? Take it as a homework. That one. Then, Taman Konalfla, which one above is correct? 1 and 2. Okay. Historical significance and ancient ports. The ports of Palor. କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି? Port of Palor. ମାନେ ପାଲୋର ନାଁ ଶୁଣି ଗଞ୍ଜାମ କହୁଛ ନା କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଏ? ହୁଁ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ କେମିତି ହବ? ଓଡିଶା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ର ଅଛି ମଛଲିପଟ୍ଟନମ କୋଉଠି ହେଲାଣି ଯାଇକି? କୋଉଟା? ହୁଁ ସେଟା ତ ଓଡିଶାର କୋଷ୍ଟ ରୁ ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟି ମନେ ରଖିଦେଇଥାଅ that Paradip port ଟା କମିଶନ ହେଇଥିଲା 1966 ରେ this was a valid point 1966 ରେ ଏଟାକୁ ହେଲା ହେଇଥିଲା ଇନାଗୁରେଟ କିଏ କରିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ ସେଇଥିଲାଗି ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ଲେସ ର ନାଁଟା ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଲା ଯୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆସିକି ରହିଥିଲେ that place has been named after ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଲା ଓକେ ତ ପାଲୁଟା ହଉଛି କଣ ଦେଖ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର ମାଉଥ ରେ ଅଛି କ୍ରୁସିଆଲ ଏତିକି Bay of Bengal, but I am not sure it is there in the Ganjam. ଗଞ୍ଜାମ ବାଲାର ସେ ପାଲୋର ବୋଧେ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଲୋର ଜନସନ ତ ମେ ବି ମୁଁ ବି ସେଟା ହେଲା ଟିକେ ହେଲା ମାନେ ମାନେ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ପାଲୋର ବିଷୟରେ ହଁ ଗଞ୍ଜାମ ଦେଇକି ଯାଇଛି ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିଟି ସିଓର କି ହେଲା ସେଟା ସେଠି ହେଲା ପଡୁଛି କି ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ କୁହ ସରି it's there in the current day WB West Bengal okay the third Boita Vendana is the correct one so which option is going to be the correct 1 and 3 C sorry না ঠিক আছে then Sukinda Valley and its mineral economy consider the following statement ultramorphic rock ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ କଣ ଜଣା ଅଛି କଣ ସିଲିକା କମ ଥିବ ଓକେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଆଉ ଡିଟେଲ ହେଲା ଇଏ କରୁନି low in silica, ultramafic rock, dark colored igneous rock, or the meta igneous rock, magnesium oxide ଅଧିକା ଥିବ, iron oxide ଅଧିକା ଥିବ, and low in silica, silica ସେଥିରେ low ଥିବ, 90% of the mafic minerals ତାକୁ ହେଲା କଣ ଇଏ କରୁଥିବ, but poor in potassium ଥିବ, earth ର mental ରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା commonly orogenic process ରେ ମାନେ କଣ ମାନେ belt ରେ ଏଟା ହୁଏ mountain forming ରେ ତ ଏଥିରେ ତାର କିଛିଟା ହେଲା ଦେଇଛି ତମକୁ ଏଠି ମାନେ ମିନେରାଲ ମ୍ୟାପ ଅଫ ଓଡିଶା ଏଟାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦବ ଓକେ
ପଠେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇଦେବି। ଯେତିକି ବି କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡାକ ବି ଯାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେସେଜ ପଳେଇ ଆସିବ ମତେ ଏଇ ପିଡିଏଫ ଟା ଦରକାର ବୋଲିକି ତ ସେଇ ପିଡିଏଫ ଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜେନେରେଟ ହେଇକି ପଳେଇବ ତମ ପାଖକୁ ହେଲା। ଅପସନ 1 କରେକ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍ ସୌମ୍ୟା? କଣଟା? ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି କ୍ରୋମାଇଟ୍। ସୁକିନ୍ଦା ଭ୍ୟାଲିରେ କେବଳ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କେବଳ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ହିଁ ଅଛି। OMC is extracting the iron ores from ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ସେଟା ସେ କରୁଛି and କୋଉ ମାଇନିଂ ସାଇଟ୍ ରେ ଅଛି ସେଇଟା? Have you heard about the Daitari? This is also coming under this Sukinda Valley region na? କେଉଁଝରରେ ବି କିଛି ପାର୍ଟ ବି ଅଛି ଦଇତାରେ। OMC ଯୋଉଥିରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ and ସେଇଥିରୁ ହିଁ କୋଭିଡ ଫଣ୍ଡ କୁ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଦଇତାରୀ ମାଇନ୍ସ ରୁ 500 ସେୟାର କୋଭିଡ ଫଣ୍ଡ କୁ ବୋଧେ ଆଲୋକେଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା। So this one is the star rating reduces simultaneously the prominent marking was invested 5 star rating. This one is also correct. Okay. 27. With reference to the Brahmani River and Talcher Industrial Complex, consider the following statements. Rengali Dam is the second largest multipurpose dam in Odisha, is built across Brahmani River upstream of Talcher coalfields. This one is right. Okay. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆର ରିଭର୍ସ ରହିଲା କ୍ଲାसेस ଗୁଡାକ ନେବି ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ଡିସ୍କସ କରିଦେବି କୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ସ କଣ ଅଛି କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ ଅଛି ସେଟା ଡିସ୍କସ କରିଦେବି। Tikarpatha Wildlife Sanctuary is situated on the bank of Brahmani River and serves as a primary habitat for the conservation of Gharial crocodile. Tikarpatha ଟା କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଅଛି? That is coming under the Mahanadi. Okay, Mahanadi. That means this one is not correct. So ଏଠି କଣ ପଚାରିଥିଲା? Above is correct. One only. ବେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ହିଁ ଉପରେ ଟିକରପଡା କଭର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଣ୍ଟର। Okay, let's see. I think Tikarpatha I think Mahanadi na? Mahanadiରେ ଯାଉଛି। ଟିକରପଡା ହଁ ଇକୋରେକ୍ଟ ହେଇଛି। ମହାନଦୀରେ ତ ଏଇଟା। 27. 27 It's located in the Satkosia Gorge ରେ ହେଲା Mahanadi River, not the Brahman River. ଏଇଟା କାହିଁକି ତମର ଭୁଲ ହଉଛି? It's a basic thing ନା। Then ତା ଦେହରେ additional କିଛିଟା ହେଲା ଏଠି ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଲେଖିଛି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାନେ ଜୋନ୍ ଟା କୋଉଟା କୋଉଟା ଅଛି। ଦେନ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ରିଜର୍ଭସ୍ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଏଠି ମେନସନ କରିଛି। କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ସ୍ପେସିସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ବେସିକାଲି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। That is salt water crocodile, ମଗର ବାଲା crocodile, ଘରିଆଲ ବାଲା crocodile. ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ୍ ଗୁଡାକ କ୍ରୋକୋଡାଇଲସ୍ ଟା ସବୁଥିରେ ସେମ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଗ୍ୟାଞ୍ଜେଟିକ, ପାଲୁଷ୍ଟ୍ରିସ୍, ପୋରୋସସ୍ ହେଲା ଏଇଟା। ତ ଏଠି କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେଟା ବି ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ମେନସନ କରିକି ରଖିଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦବ। ଓକେ। ଦେନ୍ ତା ଦେହରେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ରେ ବି ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଫୋଗ୍ରାଫିକ ଥିଙ୍ଗ ଓଭର ହିୟର। ତ you can refer to this one. All three types of crocodiles are there. ତାକୁ ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି that ଭିତରକନିକା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଞ୍ଚୁରୀ was the only one sanctuary there in India ଯୋଉଥିରେ କି 8 varieties of kingfisher ଦେଖାଯାଆନ୍ତି out of 12 varieties of kingfisher. Note down this point.
देयर इज अ जनरल कंफ्यूजन बहुत जगह सेटा कुआ जाय कि दैट इज 7 वेराइटीज ऑफ किंगफिशर देखा जाए बट एक्चुअली रे 8 वेराइटीज ऑफ किंगफिशर्स देखा जाते आउट ऑफ 12 वेराइटीज ऑफ किंगफिशर्स ओके ओनली इन भितरकनिका नेशनल पार्क गॉट इट 27 27 बोला एटा स्मृति मैम बुझी पारले तो टिकरपड़ा इज नॉट कमिंग अंडर ब्राह्मणी गॉट इट देखो जेने कहली गेले रिवर रो लेंथ टा केते रहउची जेटा जाने दरकार ओरिजिन प्लेस जाने दरकार आल्सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट तार रो मेजर ट्रिब्यूटरीज कोन रहउची को डिस्ट्रिक्ट देकी सेटा फ्लो होउची जदि सेटा जदि क्लियर हे गला देन आफ्टर एवरीथिंग इज क्लियर इनफैक्ट मु देई देछि से जिंसटा आई थिंक एटा फ्लड मैप टा हला मु देई देछि कोटे हला कोस्टल प्लेन गुडा को कोन रहिछि देन अरे यार एमती एटा नल देखि दियो ओके ओडिशा रिवर एंड देयर ओरिजिन महानदी कोठे हेची महानदी भी ओडिशा रे ओरिजिनेट नुह ओके कोठे ओरिजिन हेची छत्तीसगढ़ रे ब्राह्मणी कोठे हेची बेदवास राउरकेला बैतरणी केउझर रु बैतरणी हेची ओके देन ऋषिकुल्य कंधमाल रु हेची वंशधारा कोठे हेची कलाहांडी रे हेची नागावली कोठे हेची कलाहांडी रु हेची नागावली आगु कोठे क्वेश्चन अछि सेटा देखिबा कोला कोरापुट रे हेची इंद्रावती ओके सुवर्णरेखा गॉट इट बुढ़ा बड़ंग गॉट इट ओके तो एथरे आउटफॉल भी कोड कोड जंगल पड़े बे ऑफ बेंगल कोड जाई पड़े ट्रिब्यूटरीज रे कौन कौन कहार ट्रिब्यूटरी मेजर ट्रिब्यूटरी हे कि पड़े सेटा मेंशन अछि कैचमेंट एरिया सेटा भी मेंशन अछि लेंथ इनसाइड ओडिशा एटा भी मेंशन अछि ओके with reference to the bauxite resources of Odisha, consider the following statements. Panchpatimala mines are directly linked via an automated conveyor belt system to Nalco alumina refinery located there in the Damanjodi. ठीक अच्छे पंचपटीमाला एबे जोटा रिसेंटली भी तुम शुणिथिबो दैट नाल्को alumina extraction जोटा करूची बॉक्साइट रु ता गोटे मार्स ऑन अर्थ विल गोटे मझे बहुत बड़ा न्यूज थिला मड रेड मड फंड तो सेटा सिग्निफिकेंटली हेल्थ इंपैक्ट भी पकोउथिला लोकल ट्राइबल्स मान ऊपर बट नाल्को गोटे नवरत्न कंपनी है कि भी नॉट टेकिंग केयर ऑफ द लोकलाइट्स ट्राइबल कम्युनिटीज को बहुत अफेक्टेड भी से जगह करूची यू गॉट टू नो दैट एंड सेटा देखो नाल्को रो दीटा जिनस थिला गोटे हूँ करेन्ट सिनारियो रे जदि देखिया पय जिवो दैट रेड पॉइंट वाला रेड मड पॉइंट वाला देन बैक इन द इयर्स जेमती भोपाल गैस ट्रेजेडी हेइथिला तो सेमती नाल्को अनुगुल लो आस्पॉन्ड ब्रेकिंग गोटे हेइथिला अनुगुल वाला आस्पॉन्ड ब्रेकिंग तो सेथरे भी बहुत इंपैक्ट पकेइथिला सेटा मेंशन दैट वन भी मेंशन करिथ मींस माने डिजास्टर मैनेजमेंट सेगमेंट रे भी सेटा गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे गॉट इट नाल्को आस पॉन्ड ASH आस पाउंसो पॉन्ड POND पॉन्ड नाल्को आस पॉन्ड ट्रेजेडी इनफैक्ट थिबो बोधे में भी देखे दउची देखो Nalco Aspon tragedy is a significant environmental disaster that occurred in December 2000. Aspond, जहाँकि 26 विलेज ऑफ अनुगुल एंड तालचेर को अफेक्टेड करथिला ओके इंडस्ट्रियल हाजर्डस मैनेजमेंट रो तुम ए जिनस गुडा को मेंशन करि परिबो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट रे गॉट इट तो दिस वन व्हाट डू यू नो बाय द कन्वेयर बेल्ट कोन जानिचो
It's not like pahado. Conveyor belt is the system जोथरे कौन हुए basically in the mining segment रे there are two types of things in the infrastructure वाला part रे एगुड़ा तुम जानिबो भी suppose मु कहूची this is a conveyor belt एथरे सब small buckets लागि थाए and एपट side रे this is the belt actually this is the belt motorized belt देखिଛ गोटे जो ड्रोजर मेसिन थाए जेसीबी टाइप रो गोटे मेसिन थाए जार तळ पटे चक्का न थाए लुहार बेल्ट लागि थाए एक्जाक्टली लाइक दैट एमती गोटे बेल्ट एठी रन होउथाए एठी काम होउची कोन ए जो मेसिन टा एठी लागि के रहिला एठी जो बकेट्स उडा लागिची बहुत ही माने कोन शार्पेन वाला बकेट्स थाए जेतेबेले एठी सपोज करो एठी पहाड़ अछि गॉट इट ए बकेट कोन करियो ना पहाड़ खोलिबा को स्टार्ट करियो ओके एठो पहाड़ को खोलिया को स्टार्ट कला बकेट भीतर आसी सेडिमेंट्स डिपोजिट हैला गॉट इट एटा भी एठी रोलिंग प्लेन्स रे अछि तो एटा जतले आसी के एठी पडिला तो एठी जो कन्वेयर बेल्ट लागिथिबो ए बेल्ट ऊपर से मिनरल्स उडा आसी के पडिबो एंड ए बेल्ट इटसेल्फ गोटे रनिंग बेल्ट थिबो जोटा कि डायरेक्टली प्लांट भीतर को जीवो एंड नालको रो आई थिंक सम अराउंड 2 किलोमीटर या 2.5 ना 20 किलोमीटर मु एक्जेक्टली मने पकई पारुनी तो सेट्टी की बड़ गोटे कन्वेयर बेल्ट अछि इन पंचपाटमाली रु डायरेक्टली आसुची नालको दामनजोड़ी गॉट द थिंग so the पंचपाटमाली bauxite mines directly link conveyor belt wala system this one is right Gandhamardan hill is the famous for the rich bauxite reserves medicinal plants and are situated within the bauxite rich district of Koraput गंधमार्दन कोड कोरापुट रे आसला कोरापुट रे नुआ ना तो दिस वन इज रॉन्ग कोड गंधमार्दन बलांगीर बरगड ठीक ता माने बीबी not like wife this is बीबी district so incorrect option को पचरछि then two only got it देब्रीगढ़ ए क्वेश्चन मते आंसर तमे दियो देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is situated along the western bank of Hirakud reservoir forming a crucial catchment area of Mahanadi river system this one is ठीक अछि its sanctuary is geographically located within the Bargarh and Sambalpur district and primarily characterized by moist deciduous forest is it moist this one is dry deciduous okay तो incorrect वाला option को पचरछि this one is correct this one is incorrect that means option 2 got it कलरापट कोठी अछि छुआ करलापट सॉरी ओके बाईसीपल्ली आप लेट हो गए with reference to the western rolling offlands of Odisha, consider the following statements. The western rolling offlands are situated in between the central tableland and eastern Ghat with an average elevation ranging from 150 to 300 meters above the sea level. Tatwik, कौन ठीक अछि ठीक है अछि The region is primarily drained by Baitarani and Brahmani river. Western eta Brahmani and Baitarani. Mahanadi. This one is not correct. Then incorrect. 2. Which district lies in northern plateau region? Simple. 8 Indango, Ganjam, Koraput and Kandhamal.
Eastern Ghat. Which of the following river originates from Similpal Massif and is the responsible for the formation of Berafeli Fall? Koda? With reference to Budhabalanga River and its coastal characteristics, consider the following statement. Before reaching Bay of Bengal, Budhabalanga River forms a massive deltaic system that merges within the distributaries of the Subarnarekha River. Is it correct or incorrect? এটা correct হবো না incorrect হবো? Just a minute. କୁହ ଭଲସେ analyze କର. Before reaching Bay of Bengal, Budhabalanga River forms a massive deltaic system that merges with the distributaries of Subarnarekha River. River system ଉପରେ knowledge clear ଅଛି? Map knowledge କିଛି clear ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ ହେଲା ରଖିଲେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫିର କ୍ଲାसेस କରିପାରିବ ଆସିପାରିବ ନା କାହାର ସିଜିଏଲ ଫିଜିଏଲ ଅଛି କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଅଛି 19 ପରେ ରଖିଲେ ଆସିପାରିବ ଠିକ ଅଛି this one is not correct the mouth of Budhabalanga river at this one is correct okay so the option it ପଚାରୁଛି incorrect one only କାହିଁକି ନା ଦେଖ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇ ପାରିବି I have those notes ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଭଲସେ ମେନସନ ଦେଖ ବୁଢାବଳଙ୍କ ରିଭର ହେଇଗଲା ତା ଦେହରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବାହାରିଲା କଣ କଲେ ସବୁ ତକ କରିଦେବି ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କ୍ଲାसेस ବହୁତ ହି ମାନେ କଣ ହେକ୍ଟିକ ହେଇଯିବ ତମ ଲାଗେ ଏଇ ସବୁ ତକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆଟ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ସଟ୍ ମନେ ରଖିବା ଲାଗେ କାହିଁକିନା ମିନେରାଲ୍ସ କହୁଛି ପ୍ଲେନ୍ସ ବିଷୟରେ କହୁଛି ପ୍ଲାଟୁସ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ହେଲା କହିଲେ ପୁଣି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବାଉନ୍ସ କରିଯିବ ମନେ ରହିବନି ବୁଝିହେଲା ତ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସେମିତି ତେଲ ଲିଭର ର ଏଇଖିନା ଧର ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା with reference to the Tel River and Bhavanipatna ଭବାନୀପାଟଣା ନା କୋଉଠି ନବରଙ୍ଗପୁର ଓକେ ପାଖାପାଖି ଓକେ with reference to the Tel River and Bhavanipatna consider the following statements the Tel River is the longest tributary of Mahanadi river system that flows primarily through Kalahandi and Balangir district this is right again the same thing Tel River ro origin कोठी को district देकी flow होइछि केते किलोमीटर तार catchment area अछि केते किलोमीटर तार रहला flow inside Odisha अछि okay whether it is a माने eastward कोन river or westward river so से जिनसटाको भी analyze करिवार अछि काहे कि ना हमें देखिले कि major tributary of Godavari river already westward रे जाई के सेठी मिसुस्ता सहित eastward रे आसी कि मिसुनी बुझिपारल ना नहीं तो से जिनस गुड़ाक आम से क्लास रे भलसे सेटाको देखिबा ओके Bhavanipatna is situated at the bank of Tel River is well known for the nearby Ullijarna waterfall and Kollapur wildlife sanctuary this one is right just आ ऊपर ही करूथिले से क्वेश्चन गोटे थिला which of the statements are given correct 1 and 2 Nagavali and Vansadhara river को नेकी question okay both Nagavali and Vansadhara river originate from the slopes of Niyamgiri hills in Rayagada district and are tributaries of Godavari river system. Correct or incorrect? Obviously incorrect. The Nagavali river flows through the Rayagada town and eventually discharges into Bay of Bengal at Kalingapatnam in Andhra Pradesh. This one is correct. So, it is incorrect.
Option 1, 37, 38. With reference to the Koraput and Malkangiri plateau drainage, consider the following statements. देखो ମୁଁ ଏବେ ଏଟାକୁ completely ଆଉ discuss କରୁନି, overally କରଉଛି। এই PDF ରେ each and everything Nagavalli basins and Bansudara basins କେମିତି ଯାଇଛି, କୋଉଠୁ originate ହେଇଛି, କେମିତି ଆସିକି ମିଶିଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ପଡିଛନ୍ତି। Major ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, Nagavalli basin ରେ ଭିତରେ Srikakulam ବାଲା ଗୋଟେ part ଟା ଅଛି, which is a potential question because Srikakulam has some historical significance as well as political significance as of now. They are in the governance ବାଲା part ରେ। Okay, ତ ଏଇ ସବୁତକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଭଲସେ ଆସିଲା ମାନେ କଣ କଭର କରିବା ଆମେ, ବଟ୍ ଏଟାକୁ ତମେ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦବ। ଓକେ, এই ପିଡିଏଫ୍ ଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିଦବ ଆଣ୍ଡ ଆଡିସନାଲ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦଉଛି ଏବେ, ମାନେ ଏଥିରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନ କହୁଛି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତା ସହିତ ସେଟାକୁ ମର୍ଜ କରିକି କରିବା ଲାଗି। ଠିକ ଅଛି ତାତ୍विक, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମ୍ୟାମ୍, ଠିକ ହେଲା ସ୍ମୃତି? ଓକେ ଦେନ୍ with reference to the Koraput and Malkangiri plateau drainage, consider the following statements. The Kollab River and the Indravati River both originate from the southern highland of Odisha, are significantly tributary of Godavari river system. Koeta. This one is right na. Ditanga misi jaiki Godavari river system korchoni, and it's your task. A Ditanga river vituru, Kollab or Indravati river vituru, you have to tell me one thing, that ଗୋଟେ ରିଭର ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଗୋଦାବରୀକୁ ମିଶୁଛି ବି ଯେତେବେଳେ, ତ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟର ଗୋଟେ ବର୍ଡର ଲାଇନ ହିସାବରେ ବି ଆକ୍ଟ କରୁଛି। That's the thing. ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ also acts as a state's border line. ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ ସେଟା ରହୁଛି? ଆଉ it's your homework ହେଲା। Indravati rivers acts as a state border line between which and which states? Okay, ଭଲସେ ଦେଖିବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓରିଜିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା। Okay, the Machkund River, which forms a boundary between Odisha and Andhra Pradesh, flows through the Koraput Plateau, is famous from the Duduma waterfall. Right or wrong? Tatvik? Right? So it कौन होता Godavari river system. This one is right. So which correct? Both. 39. With reference to the southern highlands of Odisha, consider the following statements. Mahendragiri hill range is located in the Gajapati district. This one is correct. This one is correct. And is a significant significant part of Eastern Ghat, acts as a traditional geographical boundary between two states. This one is Tatvik. Devamali Peak is situated in the Chandragiri Pottangi mountain sub-range of Eastern Ghats, as the highest point in Odisha, and is known for its rich condylite geological formation. This one is right. And recently देखो काली की पोर दिन that was in news. Exactly. He made a house of this stone, condylite stone, in Jajpur. काली ना पोर दिन थिला ना news रे, and it was a controversy. Okay. So एटी कौन पचला, which one is correct? So both 1 and 2. तामाने टिके political influence अच्छी तात्विक सहित. Right. Okay. Which of the river flows through Baudd district? Baudd district रे कोई river flow होची? It's a simple one. And I would also that geographical context रे गोटे जिनस मन रख, अरे गजपति महेंद्रगिरी टा मु छाड़ देछि। महेंद्रगिरी रे ईस्टर्न घाट टोपोग्राफी, प्राइमरी रॉक टाइप्स कोन कोन अछि एथरे, then soil types, red soil, black soil, laterite soil,
alluvial soil एटा ईस्टर्न घाट टोपोग्राफी रे मु ऊपर किछ जिंस मिस कर जेतली सेटा को एथरेला मेंशन कर देछि हला को एरिया रे भी हेतला सेटा भी एथरेला मेंशन करी रखिछि फोल्ड माउंटेन्स रे जाउछि मिनरल्स कोन कोन रहउछि बॉक्साइट आयरन एंड लाइमस्टोन्स देन here is the eastern ghat range आमे पढिथिले एटी ईस्टर्न घाट फ्रॉम द महानदी टू एटी कोन साउथ रे को रिवर भी रे स्टार्ट होतला तमिलनाडु रो नथिल बरसतल ना दैट्स इट ओके देन तापर रे ए स्टोन विषय रे मेटामॉर्फिक ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश रे देखा जाए कंपोजिशंस कोन रहला कंटेन्स ग्राफाइट एंड सिलिमानाइट ओके देन the Baudd district asla here is the Mahanadi river flowing through like this and Baudd district ro tinita la तहसील अछि गोटे होची बाउडा गोटे होची कंटामाल आ गोटे होची हारभंगा ओके ट्राई टू कीप दिस देयर इन योर माइंड ओके कोन कोन अल्फा तहसील सोडा को भी ता अंडर रे आसुची सीजीएल तो दउथियो समस्त ऑलमोस्ट ऑल ओके सुश्री ओके नो पूरा ओपीएससी मैडम ओके ना स्मृति ओके है ओके चो सीजीएल सीजीएल ओके तो दीज आर द थिंग्स ओके देन आउ किछ रहि गेले के ना देन 41 देवमाली कोरापुट ठीक अच्छे गंधमार्दन बलांगीर ठीक अच्छे मलयगिरी ढेंकानाल ठीक अच्छे महेंद्रगिरी गजपति ठीक अच्छे ऑप्शन 1 इज करेक्ट ओके बट जदि देखो कहीं ना देखो जिनस हूँ कौन ना जदि मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन अच्छी ए टाइप रो स्टेटमेंट्स आसीची इट कैन बी दैट ओपीएससी रो जो कौन ट्रेडिशनली ओपीएससी जंती भूल भाल करके ऑप्शन दिए से टाइप रो भी कंसीडर हे परिबो और एल्स जेहेतु एला ढेंकानाल और अनुगुल दीटा देखो डिस्ट्रिक्ट हिल रेंज इट्स नॉट पर्टिकुलरली ए हिल रेंज तार कौन मलयगिरीटा गोटे पर्टिकुलर सिंगल हिल नुह खंडगिरी उदयगिरी टाइप रो गोटे सिंगल हिल नुह इट्स ए हिल रेंज और जेहेतु डिस्ट्रिक्ट जेहेतु अनुगुल और ढेंकानाल दीटा लागिकी अच्छे दैट मीन्स देयर इज सम इंडिकेशंस दैट ढेंकानाल भितर जो हिल्स गुड़ाक अच्छे इट आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट हिल रेंज ऑफ मलयगिरी गॉट द आंसर ना नहीं so that's the thing then match the river with tributaries river match river with tributary river tributary question ही itself ये कर देछे so महानदी tel is right सुवर्णरेखा कांची right ऋषिकुल्या right option A got the answer तो जल्दी ही जाउछि सुनते ठीक है तो then which physiography division occupies the largest area of Odisha कोटा 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 बोल से देखो बोल से देखो टिके गोटे जिन लॉजिकली टिके भाबो मु कहूनी जस्ट लॉजिकली भाबो if it is the map of Odisha just if it is the map of Odisha okay हमर सेठी ऑप्शन ने कोन कोन देथिला नॉर्दर्न प्लेटू देथिला वेस्टर्न रोलिंग ऑफलैंड्स देथिला देन तापर कोस्टल प्लेन्स ईस्टर्न घाट आमे एडो फास्ट गोटे जिनस देखिले दैट ईस्टर्न घाट रेंज टा इज समथिंग लाइक एमटी हे कि तळको जाउची इट्स आल्सो कवर्स दैट छोटनागपुर प्लेटू रु नेई कि अप टू एट द टेल तमिलनाडु पर्यंत सेटा ले कोन जाय कि अछि ना नै
যদি ସେତେ ଯାକେ ଯାଇଛି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟଟା କୋଉଠି ରହିଲା ଏତିକି ଜାଗା ହିଁ ରହିଲା ନା ওয়েস্টার্ন রুলিং অপল্যান্ডটা কোଉଠି ରହିଲା ଏତିକି ଜାଗା ହିଁ ରହିଲା ଗଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ନଟ୍ ତ ମେଜରିଟି ଅଫ ଦ ପର୍ସନ ଯଦି ବି ଏଇଟା ହେଲେ ମାନେ କଣ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ ମ୍ୟାନରରେ ଅଛି ବଟ୍ ଅପସନରେ ତ ଦେଇଛି ନା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ସୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ इट्स जेनराली ओपीएससी ट्रैप टाइप रो क्वेश्चन बट कोस्टल प्लेन समको लागो कि कोस्टल आमे जेहेतु कोस्टल प्लेन से रहू तो हमको लागो कि कोस्टल प्लेन ठीक बट एक्चुअली कोस्टल प्लेन अच्छी केते दैट्स द थिंग ना the coastal plain is not the right answer. The right answer is the Eastern Ghat. Consider the following statements about Odisha's rainfall pattern. The maximum rainfall occurs during the southwest monsoon. The maximum rainfall occurs during the southwest monsoon. First question, first statement. Coastal districts always receive a higher rainfall than the interior district. मत गोटे जिनस को there is a term called rain shadow region. पढ़िଛ से जिनसटा इनफैक्ट सेदिन भी मुझे कहूली कि आमर जोटा वेस्टर्न घाट्स रे रेन शैडो रीजन भी गोटे अच्छी जोटा कि सिग्निफिकेंटली तुम इंडियन ज्योग्राफी रे पढ़िଛ गट बुझी पारल तो एठी जदि पचारिला तो मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून द्वारा आमर रेनफॉल टा हुए ना हुए but always remember one thing the maximum rainfall the term mentioned over here is that maximum rainfall kintu देखो whether this statement is correct or incorrect that's a different thing but odisha re maximum rainfall जब देखिया पे जिवो out of the season ने भी हुए monsoon को छाड़ी के भी हुए and what's the primary cause behind that cyclonic impact तो सेथिलागि भी बहुत अधिक हुए डीप डिप्रेशन है कि हमर कोन रेनफॉल्स अधिक हुए इन द कोस्टल बेल्ट रे से जिनसटा अधिक हुए एबे देखो एबे खरा दिन चलछि इन द मंथ ऑफ कोन मार्च एंड अप्रैल देयर इज अ रेगुलर बेसिस रे गोटे काला बैसाखी टाइप रो लागी रहिला बट दोस आर आल्सो कंसीडर्ड एज द रेन्स और नॉट जदि रेन्स हला देन आफ्टर ए स्टेटमेंट टा whether in the context is right or wrong भाबो ए स्टेटमेंट हला राइट हबो ना रॉन्ग हबो कौन लगुच सुश्री को काहेकि ना क्वेश्चंस रे इटसेल्फ मेंशन ही नहीं केला साइक्लोनिक वेदर विषय रे आई वाज जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि तुम गोटे कंफ्यूजन क्रिएट हो ए स्टेटमेंट सहित जदि मोर क्वेश्चंस रे इटसेल्फ स्टेटमेंट रे मेंशन नहीं से दिनसो देन व्हाई आई एम गोइंग टू कंसीडर दैट वन देयर इज नो वैलिड रीजन मते कंसीडर करिवार अछि सो दिस ऑप्शन इज राइट सेकंड ऑप्शन में कोस्टल कथा आसला कोस्टल districts always receive a higher rainfall than the interior districts this one is right it's not always I just want to show you one thing ओडिशा रो रेनफॉल पैटर्न विषय रे पचारिछ क्वेश्चन here is the monsoon just have a look we are taking consider माने आमे कंसीडर करूचे रेनफॉल को as per the monsoon कोस्टल बेल्ट कथा छाड़ दियो साइक्लोनिक वेदर कथा छाड़ दियो when माने हम भाबी भी नहीं से विषय जेतेबेला हम कंसीडर करूचे नो रेन माने 100% रु कम 60% रु कम होची कोन नो दैट लार्ज डेफिसिट रे को जगह गुडा आछे केउ केउझर मयूरभंज एरिया एंड दिस एरिया ए एरिया गुडा आछुचे झारसुगुड़ा बरगढ़ एंड आउट जिनस को दैट ओडिसा राइस बाउल का कह जाए
बट बरगढ़ इटसेल्फ ड्रॉप रीजन भीतर से टॉप रे ही आसुची मते गोटे कथा कहलो बलांगीर रे which major project of irrigation is going on to make these areas जति कि बेला ड्रॉप प्रोन एरियाज अछि ताकू इरिगेट करिवा लागे कोटा को इरिगेशन प्रोजेक्ट लोअर सुतलेज जानचो दैट्स वन लोअर सुतलेज is going to provide the irrigation pattern over these areas areas को irrigate करेवा लागे government is taking it and it's under construction कोटी अछि बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे अछि got it तो ताकू छाड़ देला पर हम क्वेश्चन एटी कोन थिला क्वेश्चन थिला दैट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑलवेज रिसीव्स ए हायर रेनफॉल देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ओके बट एठी मैप रे देखो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रे डेफिशिएंट वाला पार्ट ता पूरी एरिया रे रहउची कटक एरिया रे रहउची जाजपुर रे रहउची भद्रक बालेश्वर एरिया रे भी रहउची भल्लो कोकटे अछि नॉर्मल वाला पार्ट रे कोन अछि केंद्रापड़ा खोरदा एंड इन द नयागढ़ ढेंकानाल तो इट्स नॉट ऑलवेज मीन्स इट जो क्वेश्चन ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे देला दैट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑलवेज दिस एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर एक्सट्रीम स्टेटमेंट होई परिबनी काहे के ही परुनी जस्ट बिकॉज़ एटा सब बळे एटा नुह आमे निजे देखुचे द रेनफॉल मैप इटसेल्फ शोइंग दैट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रे भी चारटा पांचटा डिस्ट्रिक्ट अछनी बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक पुरी दिस वाज ऑफ 2025 ए डिस्ट्रिक्ट्स गुडा करे भी करेंटली रेनफॉल डेफिसिट ही अछि पहाड़ कहीं हिली एरिया कोन होला माने हमरो कଳାହାଣ୍ଡି नुह ना नवरंगपुर नुह ना रायगड़ा नुह those are also hilly areas that's not a particular characteristics ki जो थ्रू डिफाइन करि परिबा कि हिली रीजन सकासे सेठी हला होउची एंड हिली रीजन सकासे सेठी होउन got it so these are the things so this extreme statement is not correct okay that means which statement is correct the statement 1 got it then comes the question number 45 so which of the following rivers doesn't drain into Bay of Bengal through Odisha then क्या हुआ? Which of the following rivers forms a boundary between Odisha and Jharkhand for some district? गोटे ही आंसर आउ किछ आरो ऑप्शन ही नाही कना आ सब तक तल रिवर गुडा जोडा रहले सब तक तल सदर्न बेल्ट ऑफ ओडिसा रे रहले बुझियो सुश्री then 47 which of the following rivers flows through Raulkela city that's a simple one ब्राह्मणी कारण महानदी तो माने हमर सेंट्रल रीजन्स रे फ्लो करके जाउची सुवर्णरेखा कोठी जाउची मयूरभंज रे जाउची नॉर्दर्न वाला पार्ट रे तेलटा कोठी जाउची कोंडा सेम से इट ही जाउची एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ Mahanadi okay then which of the following rivers drains into Chiliga lake recently ଯାଇଥିଲୁ କି ଦୟାଡେ okay which of the following rivers forms Smriti ma'am what's the answer and the last question with reference to the wetlands and mangroves of Odisha consider the following statements the Bhitarkanika mangroves are unique
because they support the highest density of kingfishers in India and are a major nesting site for olive ridley turtles, sea turtles at Gahirmatha beach. This one is correct. Highest density of kingfishers. कौन कहते लेखिणी 8 out of 12 species of kingfishers has been seen there in the Bhitarkanika mangrove. The Gahirmatha Marine Sanctuary, which forms the eastern boundary of Bhitarkanika National Park, is situated at the mouth of Rusikula River. Is it Rusikula River? Co river? That means this statement is wrong. So, which statements are incorrect? Statement 2. बुझिगला आउ किछि डाउट्स आउ किछि तो कौन कौच केबेटू नबा ओडिशा ज्योग्राफी आफ्टर 19 आसीबो मु तो सकाळ मु तो कहले भी मु सकाळ 5:30 रु आसी भी करै परबे सोई नथु रात सारा ना आसी के एकादरे कर दे कि जाके सोई पड़ो को ओके ठीक अछि ठीक है सो इट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास तो जहाँ भी डाउट्स सरकार रहइबो जहाँ ये रहइबो डायरेक्टली आस्क मी ओके ठीक अछि थैंक यू